इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस कलामुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर किस्म की हम्द व सना किबराई बढ़ाई अज़मत व जलाल के लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात है, जो हकीकी दाता दस्तगीर हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल अव्वलीन इमामुल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। बरादरान इस्लाम, मेरा आज का मौजू है कब्र आखिरत की सबसे पहली मंज़िल है। ये बात हर एक इंसान को मालूम होनी चाहिए कि हर नफ्स के 4 दौर होते हैं। पहला दौर माँ के पेट में है, जहाँ नफ्स बंद रहता है और वहाँ तंगी और 3 अंधेरों के सिवा कुछ नहीं होता। और इसी तरह दूसरा दौर दुनिया, जिसमें नफ्स की नशो नुमा होती है और इसी में वो खैर व शर को कमाता है। ये दूसरा दौर पहले दौर की बनिस्बत ज़्यादा वसी होता है। और इसी तरह तीसरा दौर कब्र यानी कि आलम बरज़ख, और ये दूसरे दौर की बनिस्बत ज़्यादा वसी होता है। और इसी तरह चौथा दौर आखिरी ठिकाना जन्नत या जहन्नम, इन 2 ठिकानों के सिवा और कोई ठिकाना नहीं होगा।
میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم تیسرا دور قبر یا عالم برزخ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ انسان کے سفر آخرت کا آغاز اس کی موت سے ہوتا ہے، اور ہم موت کے بارے میں ایک خطبہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو عرض کر چکے ہیں۔ پھر موت کے بعد اس سفر کی پہلی منزل قبر ہے، جس کے تصور سے ہی مومن کے رونقے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، موت کے بعد قبر کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو اس حوالے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ ان سے کہا جاتا کہ جب جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوگی، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم موت کے ساتھ ساتھ قبر کی بھی تیاری کریں اور قبر کو یاد کریں، اور اسی طرح قبر کا میت کو دبوچنا، اگرچہ میت نیک کیوں نہ ہو، تدفین کے بعد میت کو اس کی قبر دباتی ہے، چاہے وہ نیک اور صالح کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، یہ جس کے لیے رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا، جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، اسے بھی قبر نے دبوچا، پھر اسے چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم